Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita melaksanakan program kita yakni Siman Al-Quran satu juz satu kali duduk, yang insya Allah akan dimulai oleh Ananda Nurul Anisa dari kelas Naim. Insya Allah akan memperdengarkan hafalannya pada juz 30. Bagaimana Ananda, sudah siap? Insya Allah. Baik, silahkan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzarna minal mu'sirati man sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabuhu fa'aqaruha fakazzabuhu fakazzabuhu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laqwa wala syaraba kizzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu kitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada huwa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha
fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tasbahuhar rajifah qulubun yauma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nahira qalu tilka izan qarratun hashirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa isnadahu rabbuhu dilwadil muqaddasi tuwa ishaba ila fir'auna innahu tagha fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatasya fa'arahu al-ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yasha fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la faqazahu Allahu nakanal akhirati wal ula inna fi zalika la ibratan liman yakhsha a antum asyaddu halqan amis sama'u banaha rafa samkaha fasawwaha wa ahtasha lailaha wa ahraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha ahraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li an'amikum fa idza jati tammatul qabara yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha bismillahirrahmanirrahim abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istakna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yasha wa huwa yaksha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin barara qutilal insanu ma ahfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddarat summa as-sabila yassara summa amatahu faqabara summa idza syaa ansyara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amin anna sababanal ma asabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa inabahu wa qasba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa habba mata'al lakum wa li an'amikum fa idza ja'atis sahha
Yauma yafirrul mar'u min akhir wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatum mustaghfirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha qabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal uhusyu syirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil hunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wasubri idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sammamin wa ma sahibakum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa ahdarat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin azim idza tutla alaihi ayatuna qala asahtirul awwalin kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashaduhul mukarrabun innal abrara lafi naim alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqawna min rahiqim mahtum hitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu innaha ula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafidin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yathakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun bismillahirrahmanirrahim idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa uqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa uqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara adhrik fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tashaqa latarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir
Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takzib. Wallahu min waraihim muhita. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka was-sama'i wat-tariqa wa ma adraka mat-tariqa an-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fas wa ma huwa bil has. Innahu yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yu'ti allazi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yang turuna ilal ibli kaifa huliqat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar. Wasyaf'i wal watar. Wal laili idza yasir.
hal fi zalika qasamul lidhi hijar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina tagaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤسك وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فأكثروه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن
inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum narun talazza la yaslaha illa al ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batiga wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dahilan fa'ada wa wajadaka ailan fa'ahna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wisra allazi anqada zahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al husri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika fardab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi summa radadnahu asfala safirin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw walahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam allamal insanu ma lam ya'lam kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita in kana lal huda au amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantah lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tutihu wasjud wa qatarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bismi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakin hatta tahyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina
kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'ah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzi yastuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka aw'alaha yawma idzi yasturun nasu astatan liyuraw a'malahu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati tabha wal adiyati qadha tabha wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa taqulul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi syakir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainain summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa addada yashabu anna malahu ahlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati ta'taliu alal afida innaha alaihim muqsadah fi amarin mumaddada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamda'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma akna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiq kepada Ananda Nurul Anisa dari kelas Naim yang telah menyetorkan hafalannya pada juz 30. Namun ada beberapa catatan yang harus Anda pahami pada tasmi kali ini. Yang pertama, yakni panjang pendeknya, masih ada beberapa ayat yang perlu untuk diperhatikan panjang pendeknya dan juga hukum kolkolanya. Yang mana kalau huruf ta dan huruf go itu tidak termasuk huruf kolkolah, makanya tidak boleh dipantulkan ketika dia berharokat sukun. Dan yang ketiga, diperhatikan kembali ketika di akhir-akhir ayat, kalau huruf nun berharokat sukun dan huruf mim maka penyebutannya berbeda. Kalau huruf nun mulutnya dibuka, kalau huruf mim mulutnya ditutup. Jadi diperhatikan lagi setiap akhir-akhir ayatnya ataupun ketika waqaf. Nah, itu saja untuk catatan Ananda pada tasmi kali ini, dan Ananda memperoleh predikat jayyid. Barakallahu fiik.
Baik, selanjutnya peserta kedua insya Allah akan memperdengarkan siman hafalannya dari Ananda Muhammad Aidi Ramadan dari kelas Naim. Insya Allah akan perdengarkan pada juz 30. Bagaimana Ananda Aidil, sudah siap? Insya Allah. Baik, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfau fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqo jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba wa zuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza adaika wa naba wa kawaiba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lakwa wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu kitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba zalikal yawmul haqqu faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta was-sabihati sabah fas-sabiqati sabaqa wal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uhar rajifah qulubun yawma wajifah absaruha khashi'ah yaquluna ainna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nahira qalu tilka izan karratun khasirah wa innama hiya sajaratu wahidah wa izahum bisahira allataka hadisu Musa isnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa ishaba ila fir'auna innahu tagha fahul hallaka ila an tazakka wa ahdaka ila rabbika fatasya fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adabara yas'a fa'asyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakana al-akhirati wal ula inna fi zalika la ibratan liman yasha antum ashaddu halqan amis sama'u banaha rafa'a zamka fasawwaha wa aktasha laylaha wa ahraja duhaha wal ardu ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit ta'matul kubra yawma yatazakkarul insanu ma sa'a wa barrijatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha
إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنصره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض دكا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السفن نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إلين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لمن يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك والسماء والطارق واليوم وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقدير يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالأسر
إنهم يكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثيق وثقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة
Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dzi masqabah yatiman za makrabah aw miskinan za matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum mu'sadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat sumudu bittaqwaha izim basha ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa saqiyaha fakazzabuhu fa'akaruha faramdama alaihim rabbum bizambihim fasawwaha wa la yukhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaksha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastakna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhum malahu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana al akhirati wal ula wa anzartukum naran talazza la yasla illa ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabu al atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza illa batiga wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dailan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma min ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wisra allazi anqadha zakra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radanahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahtabil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insanu ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istakna inna ila rabbikar ruja ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqa araita in kana alal huda araita in kazzaba tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantah la nasfa'an bin nasiyatin kazibatin khatiyat falyada ussabaniyat unadiyat sanada ussabaniyat kalla la tuti'u wasjuda wa katariba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnakum azaban qarib. Inna anzalnahu fi lailatul qadar
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاهم عند رب جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في الصدور في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هاوية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع ماله أحدده يحسب أن ماله أحدده كلا ليهمزن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تكلي وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'budu wala ana a'budu ma battum wala antum a'bidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafassati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik kepada Ananda Muhammad Aidil Ramadan yang telah memperdengarkan simaan Al-Qurannya pada juz 30. Ada beberapa catatan penting yang Ananda harus ketahui pada tasmi kali ini. Yang pertama, masih ada beberapa ayat yang penyebutannya masih belum sempurna, ya, dan juga di surah Az-Zalzalah di ayat kedua dari terakhir di situ bukan syarra yara dulu tapi khaira yara dulu. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setelah itu baru syarra yara yang terakhir. Ya Aidil ya. Terus juga hukum kol-kolannya masih perlu untuk diperhatikan kembali, terutama pada huruf-huruf dal, yakni perlu untuk dipantulkan Aidil ya, lebih dipantulkan lagi ketika ada huruf dal berharokat sukun. Begitupun dengan huruf jim. Dan selanjutnya masih ada beberapa surah yang masih perlu untuk diperhatikan kembali dan dimurojaah kembali untuk melancarkan dan bersiap-siap untuk masuk di juz 29 Aidil. Adapun untuk predikat tasmi Aidil pada tasmi kali ini yang memperoleh predikat jayyid. Barakallahu fiik.